एवं कर्तुः लक्षणमुक्त्वा इदानीं कर्मणः लक्षणम् उच्यते। कर्मत्वं च प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापारप्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थफलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं। कर्मत्वं च प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापारप्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थफलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं। प्रकृतधातुः पज् धातुः। देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्यत्र प्रकृतधातुः पज् धातुः। देवदत्तः हरिं भजति इत्यत्र प्रधानधातुः भज धातुः। इत्येवं रीत्या प्रधानधात्वर्थ प्रधानीभूतव्यापारः। यद्यपि फलव्यापारयोः धातुः तथापि तत्र व्यापारस्य मुख्यत्वम् उक्तं। तथा च प्रधानीभूतः व्यापारः, धात्वर्थे प्रधानीभूतः व्यापारः। तत्र व्यापारः पज् धातोः भूल्कारादि व्यापारः, हरिं भजति इत्यादौ नमस्कारादि व्यापारः इति प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूत व्यापारप्रयोज्य व्यापारेण जन्यं प्रकृतधात्वर्थफलं। प्रकृतधात्वर्थफलं पज् धातोः धात्वर्थफलं विक्लितिः, भज धातोः फलं हरेः प्रीतिः इत्यादि रीत्या प्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थफलं तस्य फलाश्रयः। फलाश्रयः कर्म इति पूर्वम् अस्माभिः पठितं। फलाश्रयः कर्म इति, फलाश्रयं कर्म इति। इदानीं तु उच्यते फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं कर्म इति। तस्य प्रयोजनं पश्चात् वक्ष्यते। एवं च प्रकृतधात्वर्थः पज् धात्वर्थः अथवा भज इत्यादि धात्वर्थः तत्र प्रधानीभूतः व्यापारः, विक्लित्य व्यापारः, भूल्कारादि व्यापारः, सेवादि नमस्कारादि व्यापारः, तत्प्रयोज्य फलं विक्लितिः, व्यापारप्रयोज्य फलं विक्लितिः, हरेः प्रसादः इत्यादि तादृशफलं, तादृशफलस्य आश्रयः। फलस्य आश्रयः अत्र तण्डुलं। हरिं भजति इत्यत्र हरिः आश्रयः। एवं च प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापारप्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थफलाश्रयत्वेन यस्य उद्देश्यत्वं तस्य कर्मत्वम् इति। एवमुच्यते। हरिं देवदत्तः हरिं भजति इत्युच्यते। तत्र भज धातोः फलं व्यापारं च व्यापारश्च अर्थः। तत्र प्रधानीभूतः नमस्कारादि व्यापारः, तस्य व्यापारजन्यं फलं तु हरेः प्रीतिः, तत्र आश्रयः हरिः। आश्रयत्वेन उद्देश्योऽपि हरिः। देवदत्तस्य उद्देश्यः हरिः। तस्य हरेः कर्मसंज्ञा हरिं भजति इति कर्मणि द्वितीया। एवं तण्डुलस्य कर्मसंज्ञा तण्डुलं भजति इति कर्मणि द्वितीया च सिद्ध्यति इति। प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूत व्यापारप्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थफलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं कर्मत्वम्। इदमेव कर्मलक्षणे ईप्सिततमत्वम्। यदुक्तः एतादृश अर्थ एव कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे ईप्सिततमशब्देन उच्यते। कर्मसंज्ञाविधायकानि बहूनि सूत्राणि तत्र उच्यन्ते। तत्र प्रथमं सूत्रं भवति कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण तत्र ईप्सिततमशब्देन यदुक्तं तदेव अनेन उच्यते इति। इदमेव कर्मलक्षणे ईप्सिततमत्वम्। गां पयोदोक्ति इत्यादौ पयोवृत्तिर्यो विभागः तदनुकूलो व्यापारो गोवृत्तिः तदनुकूलश्च गोपवृत्तिः। अत्र पयसः कर्मत्वसिद्धये
പ്രയോജ്യത്വ നിവേശഃ. പ്രയോജ്യത്വ നിവേശഃ അത്ര പ്രകൃതധാത്വർത്ഥ പ്രധാനീഭൂത വ്യാപാരജന്യ इति वक्तुं शक्यते. व्यापारजन्यं भवति फलम्. अतः किं वक्तुं शक्यते? प्रकृतधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापारजन्य प्रकृतधात्वर्थफलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वम् इति वक्तुं शक्यते. परन्तु तथा न उक्तं. जन्यस्य स्थाने अत्र किमुच्यते? प्रयोज्यत्वम् उच्यते. प्रयोज्यत्वं जन्यत्वं च तयोः को भेदः इति चेत् जन्यत्वं साक्षात् उत्पन्नत्वं, प्रयोज्यत्वं तु साक्षात् परम्परया वा इति. जन्यत्वं साक्षात् उत्पत्तिः, प्रयोज्यत्वं तु साक्षात् परम्परया वा. अतः परम्परया यद् कर्मत्वं सिद्ध्यति तदेव उच्यते. अत्र गां पयोदोक्ति इत्यादौ गां पयोदोक्ति दुःखधातोः तत्र पयः कर्म इत्युच्यते. तत्र पयः गौः तत्र कर्ता, पयः कर्म. तदा गौः पयः, गोः पयः विभागः भवति. गोः पयः विभागः भवति. तत्र विभागः अत्र क्रियार्थः. विभागस्य आश्रयः पयः. अतः पयः कर्मत्वं. तत्र गोः कर्तृत्वं. तदनन्तरं गोपः गां प्रेरयति. गोपः गां प्रेरयति. तथा च तत्र गोपः कर्ता, गौः कर्म. तदनन्तरं गौः अपादानत्वं च. एवं च तत्र कथं भवति? गां पयोदोक्ति इत्यादौ पयोवृत्तिः यो विभागः, पयोवृत्ति विभागः पयसि वर्तते, अतः पयोवृत्ति विभागः. तं पयोवृत्तिः यः विभागः तदनुकूलो व्यापारः गोवृत्तिः. पयोवृत्ति विभागः तदनुकूलव्यापारः गोवृत्ति. यदि गोः सम्मतः नास्ति तर्हि तत्र क्षरणं न स्यात्. अतः तत्र उच्यते गोवृत्ति. अत्र पयसः पयोवृत्तिविभागः, पयोवृत्तियः विभागः तदनुकूलव्यापारः गवि वर्तते अथवा गोवृत्ति भवति. तदनुकूलश्च गोपवृत्तिः. तदनुकूलव्यापारः गोपवृत्ति वर्तते. तथा च गोवृत्ति यः व्यापारः तदनुकूलव्यापारः भवति गोपवृत्ति. गोवृत्ति पयसो विभागः यः व्यापारः तदनुकूलव्यापारः गोपवृत्तिः भवति. तत्र दुःखधातोः तत्र पयसः कर्मत्वसिद्धये प्रयोज्यत्वनिवेशः इति. तथा तत्र गोवृत्ति यः पयसः विभागः तदनुकूल गोपवृत्ति व्यापारः दुःखधातोरर्थः. तादृशव्यापारः दुःखधातोरर्थः. गोवृत्ति यः पयसः विभागः तदनुकूल व्यापार, तदनुकूल गोपवृत्तिव्यापारः कस्य अर्थः? दुःखधातोः अर्थः. तथा च तत्र परम्परया एव पयसः कर्मत्वं भवति. गोवृत्तिः गोपवृत्तिः इति गोवृत्तिः विभागः, पयोवृत्तिविभागः. तत्र पयोवृत्तिविभागः तत्र गोः व्यापारः, गोः प्रेरणा गोपेन क्रियते. अतः तत्र गोपवृत्तिव्यापारः. तादृशगोपवृत्तिव्यापार एव
दुःखधातोरर्थः इति। गोपवृत्तिव्यापारे एव दुःखधातोरर्थः। तथा च गोपवृत्तिव्यापारे एव दुःखधातोरर्थः इत्युक्तौ तत्र परम्परया एव पयसः कर्मत्वं भवति। यदि जन्यत्वम् उच्यते तर्हि परम्परया यत्र कर्म परम्परया विद्यमानस्य जन्यत्वाभावात् साक्षात् वर्तमानस्यैव जन्यत्वं परम्परया कर्मत्व परम्परया तु जन्यत्वं नास्ति। तत्रापि कर्मत्वसिद्ध्यर्थं जन्यत्वस्य स्थाने किमुच्यते? प्रयोज्यत्वम् इत्युच्यते। तत्र गाम्पयोदोक्ति इत्यादौ पयोवृत्तिर्यो विभागः तदनुकूलो व्यापारो गोवृत्तिः तदनुकूलस्य व्यापारः गोपवृत्तिः। अत्र पयसः कर्मत्वसिद्धये प्रयोज्यत्वनिवेशः। जन्यत्वनिवेशे तन्न स्यात्। जन्यत्वनिवेशे तन्न स्यात्। कारणं पूर्वमेव उक्तं, जन्यत्वे साक्षादुत्पन्नत्वं प्रयोज्यत्वे तु परम्परया इति। अतः परम्परया एव अत्र पयसः कर्मत्वं परम्परया कर्मत्वसिद्ध्यर्थं च प्रयोज्यत्वमेव वक्तव्यं, न तु जन्यत्वम् इति। तन्न स्यात्। प्रयागाद काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयागस्य कर्मत्ववारणाय प्रकृतधात्वर्थ फले इति। प्रकृतधात्वर्थ व्यापारप्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वम् इत्युक्तं। प्रकृतधात्वर्थ फलमिति। तथा च प्रकृतधात्वर्थव्यापारः तत्प्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थ फलम् इति। उभयत्रापि प्रकृतधात्वर्थ इति वर्तते। तस्य प्रयोजनम् आलोच्यते। प्रकृतधात्वर्थ व्यापारप्रयोज्य फलम् इत्येव अस्तु। तत्र प्रकृतधात्वर्थफलम् इति किमर्थम् इति प्रश्नः। प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूत व्यापारप्रयोज्य फलम् फलाश्रयत्वं कर्म इत्येव अस्तु। फलविषयेपि प्रकृतधात्वर्थ प्रयोज्य इति किमर्थमिति। प्रकृतधात्वर्थ इति किमर्थमिति तत्र उच्यते। प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयोगस्य कर्मत्ववारणाय प्रकृतधात्वर्थफलेति। प्रयागात् काशीं गच्छति। देवदत्तः स्वकीय पादविन्यासरूपेण प्रयागात् आरभ्य काशीं गच्छति। तथा प्रकृतधात्वर्थव्यापारः तस्य देवदत्तस्य चैत्रस्य गमनं प्रकृतधात्वर्थव्यापारः। तद् व्यापारजन्यं फलं प्रकृतधात्वर्थ व्यापारजन्यं व्यापारप्रयोज्यं फलं संयोगद्वारा काश्यां वर्तते। विभागद्वारा प्रयागेपि वर्तते। प्रयागात् आरभ्य सः चैत्रः काशीं गच्छति। तत्र तस्य पादविन्यासरूपः यत् व्यापारः वर्तते। तेन व्यापारेण प्रकृतधात्वर्थ व्यापारेण उत्तरदेशसंयोग अनुकूल व्यापारः तत्र गमधातोरर्थः उत्तरदेशसंयोग अनुकूल व्यापारः। तत्र उत्तरदेशसंयोगानुकूल व्यापारेण सः काशीं गच्छति। तत्र फलं च जायते, संयोगरूपं फलं जायते। परन्तु तेन सह प्रयागात् विभागोऽपि जायते। एवं च प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूत व्यापारप्रयोज्यफलाश्रयत्वम् इत्युक्तौ तु तत्र उत्तरदेशसंयोगस्य इव पूर्वदेशविभागस्यापि फलत्वं तथा च तत्र तस्यापि प्रयागस्यापि किं स्यात्? कर्मसंज्ञा स्यादिति दोषः। यथा उत्तरदेशेन संयोगः भवति तथा पूर्वदेशेन विभागोऽपि भवति इत्यतः यथा उत्तरदेशस्य विभागाश्रयस्य उत्तरदेशस्य काश्याः कर्मसंज्ञा
तद्वत् विभागाश्रयस्य पूर्वदेशस्य प्रयागस्यापि कर्मत्व आपत्तिः। तद्वारणाय फलविषयेपि किमुक्तं तत्र प्रकृतधात्वर्थफलाश्रयत्वम् इत्युक्तं। प्रकृतधात्वर्थफलाश्रयत्वं प्रकृतधात्वर्थं गम धातु गम धातोरर्थः उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापार एव। उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापार एव गम धातोरर्थः नदो पूर्वदेशविभागानुकूलत्वं विभागानुकूलव्यापारः। उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापार एव धातोरर्थः पूर्वदेशविभागानुकूलसंयोग पूर्वदेशविभागानुकूलव्यापारस्तु न सम प्रकृतधातोरर्थः। अतः उभयत्रापि प्रकृतधात्वर्थ इति सन्निवेशात् प्रयागस्य कर्मत्वं न भवति इति। प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयागस्य कर्मत्ववारणाय प्रकृतधात्वर्थ फलेति। न हि विभागः प्रकृतधात्वर्थः, संयोग एव प्रकृतधात्वर्थः। उत्तरदेशसंयोग एव प्रकृतधात्वर्थः, न तो पूर्वदेशविभागः। न हि विभागः प्रकृतधात्वर्थः, किन्तु नान्तरीयकतया गमने उत्पद्यते। नान्तरीयकम् अन्तराभवम् अन्तरीय अन्तराभवम् अन्तरीय तत्र अन्तराभवम् इत्यर्थे छ प्रत्ययः गहादिभ्यश्च इति सूत्रेण छ प्रत्ययः तस्य आयने इति सूत्रेण ई आदेशः आन्तरीय। तस्मात् स्वार्थिकः कप्रत्ययः आन्तरीयक आन्तरीयकं न भवति इति नान्तरीयक। तथा च नान्तरीयशब्दस्य तत्र किं नास्ति, तत्र ईप्सत्वादिकं नास्ति, नान्तरीयकं भवति, अविनाभावी भवति इत्यर्थः। अविनाभावी भवति। गमने उत्तरदेशसंयोगे स्वभावतः किमपि भवति, पूर्वदेशविभागोऽपि भवति। अतः अविनाभावी इत्युच्यते। अविनाभाविरेव अत्र नान्तरीयकम् इत्यनेन उच्यते। तथा च अत्र उत्तरदेशे काश्यां संयोगः भवति। उत्तरदेशसंयोगः गमधातोरर्थः। तत्र स्वभावतः पूर्वदेशात् विभागोऽपि भवति। पूर्वदेशविभागः न वस्तुतः धातोः अर्थः। अतः तत्र अधिव्याप्तिः नास्ति, प्रयागस्य कर्मसंज्ञा न भवति इति। न हि विभागः प्रकृतधात्वर्थः, किन्तु नान्तरीयकतया गमने उत्पद्यते। किञ्च प्रयोगस्य फलदावच्छेदकसम्बन्धेन फलाश्रयत्वेन अनुद्देश्यत्वात् च। किञ्च प्रयागस्य फलदावच्छेदकत्वं येन सम्बन्धेन फलं तदाश्रये तिष्ठति सः फलदानुच्छेदकसम्बन्धः। येन सम्बन्धेन फलं तदाश्रये तिष्ठति सः फलदावच्छेदकसम्बन्धः। सः अत्र संयोगत्वरूपं। अत्र संयोगत्वरूपं गमधातोः उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः अर्थः। तत्र च फलदावच्छेदकसम्बन्धः संयोगसम्बन्धः। फलदावच्छेदकसम्बन्धः संयोगसम्बन्धः। संयोगसम्बन्धः काश्यामेव वर्तते, न तु प्रयागे वर्तते। अतः प्रयागस्य कर्मसंज्ञा न भवति इति। एवं च अत्र इदमुक्तं भवति उभयत्रापि प्रकृतधात्वर्थ इत्युक्तं। तस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् देवदत्तः प्रयागात् काशीं गच्छति इत्युक्तौ यदा काशीं गच्छति तदा तस्य तादृशव्यापारेण काश्यां संयोगः यथा भवति तद्वत् प्रयागात् विभागोऽपि भवति।
तथा च संयोगाश्रयस्य काश्याः यथा कर्मत्वं तद्वत् विभागाश्रयस्य प्रयागस्यापि कर्मत्वं स्यात् तन्माभूदित्येवमर्थं प्रकृतधात्वर्थ इत्युक्तं प्रकृतधात्वर्थ इत्युक्तं तथा च अत्र प्रकृतधात्वर्थः उत्तरदेशसंयोगानुकूल व्यापार एव न तु पूर्वदेशविभागः अतः अत्र कर्मसंज्ञा प्रयागस्य कर्मसंज्ञा न भवति तद्वत् फलदावच्छेदकसम्बन्धेनापि फलदावच्छेदकसम्बन्धत्वम् अत्र काश्याः एव वर्तते प्रयागस्य न वर्तते इत्यादोऽपि हेतोः तत्र प्रयागस्य कर्मसंज्ञा न भवति इत्युक्तम् अतः ननु प्रकृतधात्वर्थग्रहणेनैव अत्र वारणाद् उद्देश्यत्वनिवेशः किमर्थः इति चेत् न तस्य असाधारणं प्रयोजनं काशीं गच्छन् पथिमृतः इति काश्याः फलाश्रयत्व अभावेऽपि फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वात् कर्मत्वं ननु प्रकृतधात्वर्थग्रहणेनैव अत्र वारणाद् उद्देश्यत्वनिवेशः किमर्थः इति चेत् न तस्य असाधारणं प्रयोजनं काशीं गच्छन् पथिमृतः इति काश्याः फलाश्रयत्व अभावेऽपि फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वात् कर्मत्वम् इदानीम् अस्माभिः कृते विवरणे तत्र गमधातोः उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारे एव अर्थः न तु पूर्वदेशविभागः अर्थः अतः प्रकृतधात्वर्थ इत्युक्तत्वात् प्रकृतधात्वर्थ इत्यस्य प्रयोजनमेव अस्माभिः उक्तं प्रकृतधात्वर्थ इति उभयत्रापि सन्निवेशात् प्रकृतधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापारप्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थफलाश्रयत्वस्यैव कर्मत्वम् इत्युक्तत्वात् काशीं प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र काश्याः एव कर्मत्वं प्रयागस्य तु न कर्मत्वम् इत्युक्तं तदानीं च तदा कस्य प्रयोजनं भवति प्रकृतधात्वर्थ इत्यस्यैव प्रयोजनं भवति प्रकृतधात्वर्थ इत्युक्तत्वात् तेनैव उक्तोदाहरणे प्रयागस्य कर्मत्वं न सिद्ध्यति इति स्पष्टं भवति एवञ्च तत्र उद्देश्यत्वं किमर्थं प्रकृतधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वम् इति उद्देश्यत्वग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः यदि पूर्वोक्तमेव फलं तर्हि पूर्वोक्तमेव प्रयागस्य कर्मसंज्ञामाभूत् इत्येतदेव प्रयोजनं तर्हि तत्र तद् प्रकृतधात्वर्थ इत्यनेनैव सिद्धं तथा च उद्देश्यत्वं किमर्थम् इति चेत् उद्देश्यत्वनिवेशे प्रयोजनान्तरं वर्तते इति उद्देश्यत्वनिवेशे प्रयोजनान्तरं वर्तते ननु प्रकृतधात्वर्थग्रहणेनैव अत्र वारणम् अत्र प्रयागस्य कर्मत्ववारणं यत्र वारणाद् उद्देश्यत्वनिवेशः किमर्थः उद्देश्यत्वनिवेशः व्यर्थम् इति चेत् न तस्य असाधारणं प्रयोजनम् इत्युक्तौ तत्र प्रकृतधात्वर्थ इत्यनेन यत् न सिद्ध्यति तादृशं प्रयोजनम् असाधारणं प्रयोजनं प्रकृतधात्वर्थ इत्यंशेन यद् न सिद्ध्यति तादृशकर्मत्वसिद्धिः यद् कर्मत्वं न सिद्ध्यति तादृशकर्मत्वसिद्धिः उद्देश्यनिवेशस्य प्रयोजनम् इति अर्थात् अत्र प्रकृतधात्वर्थ इत्युक्तत्वात्
प्रयागाद काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयागस्य कर्मत्वं न सिद्ध्यति। तदतिरिक्तप्रयोजनं कस्य वर्तते? उद्देश्यशब्दनिवेशस्य वर्तते। किं तदसाधारणं प्रयोजनम् इति चेत् काशीं गच्छन् पथि मृतः इत्युच्यते। काशीं गच्छन् पथि मृतः। तदानीं गमनम् उत्तरदेशसंयोगानुकूल व्यापाराः काशीगमन काशीगमनानुकूल व्यापारः तत्र वर्तते। तत्र यदि काश्यासंयोगः स्यात् तदानीमेव काश्याः कर्मत्वं सिद्ध्यति। तत्र प्रकृतधात्वर्थ इत्युक्तावपि प्रकृतधात्वर्थ इत्यस्य सन्निवेशेऽपि यदि चैत्रस्य अन्यस्य वा काशीं गच्छतः यदि काश्या संयोगः भवति, उत्तरदेशसंयोग एव गमधातोरर्थः, अतः काश्यां संयोगः स्यात् तर्ह्येव काश्या संयोगः स्यात् तर्ह्येव तस्य कर्मत्वं सिद्ध्यति। इदानीं तु सः पथि मृतः, अतः तस्य किं नास्ति? काश्यसंयोगः नास्ति। काश्यसंयोग अभावात् काश्याः कर्मत्वं न सिद्ध्यति। तत्रापि कर्मत्वसिद्ध्यर्थम् उद्देश्यत्वनिवेशः। यद्यपि तस्य काश्यसंयोगः न जातः, पथि मृतत्वात् तत्र गन्तुं न शक्यते, अतः तेन काश्या सह संयोगः न जातः। तथापि तत्र गमने उद्देश्यत्वम् आसीत्। काशीप्राप्तिं प्रति तत्र संयोगं प्रति उद्देश्यत्वम् आसीत्, अतः तस्यापि तत्रापि किं सिद्ध्यति? काश्याः कर्मत्वं सिद्ध्यति इति। तथा च काश्याः संयोगत्वाभावात् कर्मत्वे अप्राप्ते अपि यद्यपि संयोगः न आसीत् तथापि संयोगं प्रति उद्देश्यत्वम् आसीत् इत्यतः उद्देश्यत्वनिवेशात् तत्रापि संयोगाभावेऽपि तत्र किं सिद्ध्यति? कर्मत्वं सिद्ध्यति। तदेव असाधारणं प्रयोजनम् इति चेत् न। तस्य असाधारणं प्रयोजनं काशीं गच्छन् पथि मृतः इति काश्याः फलाश्रयत्वाभावेऽपि फलाश्रयत्वाभावः काश्याः अत्र फलाश्रयत्वं नास्ति। यदा संयोगः भवति तदानीमेव संयोगः फलं, संयोगरूपं फलं संयोगे सत्येव तदाश्रयत्वं काश्याः भवति। इदानीं संयोगो न जातः, अतः संयोगस्य फलस्य आश्रयो न भवति काशी। एवम् आश्रयत्व अभावेऽपि तत्र उद्देश्यत्वम् आसीत् इत्यतः कर्मत्वं सिद्ध्यति इति। काश्याः फलाश्रयत्व अभावेऽपि फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वसत्त्वात् उद्देश्यस्य सत्त्वात् तस्य कर्मत्वं सिद्ध्यति। काश्याः कर्मत्वं सिद्ध्यति इति। ननु काशीं गच्छति चैत्रे, चैत्रः काशीं गच्छति न प्रयागम् इति प्रयोग अनुपपत्तिः। प्रयागस्य फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्व अभावात् इति चेत् उच्यते। कर्मलक्षणे ईप्सिततमपदस्य स्वार्थविशिष्टयोग्यताविशेषे लक्षणा तथा च प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूत व्यापारप्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थफलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वयोग्यता विशेषशालित्वं कर्मत्वं तच्च प्रयागस्याप्यस्ति इति कर्मत्वं तस्य सुलभम्। एतेन कार्यान्तरं कुर्वती चैत्रे किं ग्रामं गच्छति अथवा ओदनं पचति इति प्रश्ने न ग्रामं गच्छति न ओदनं पचति इत्यादि प्रयोगाः व्याख्याताः। इदानीम् अत्र किमुक्तं? प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापारप्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थ फलाश्रय
ഫലാശ്രയത്വം കർമ്മത്വം. തദനന്തരമുക്തം താദൃശഫലാശ്രയത്വേന ഉദ്ദേശ്യത്വം കർമ്മത്വം. പഥിമൃതഃ ഇത്യാദോ കാശാः സംയോഗാഭാവേപി കർമ്മത്വസിദ്ധ്യർത്ഥം ഉദ്ദേശ്യത്വം കർമ്മത്വം. ഏവം സ്വീകാരേ ഫലാശ്രയത്വേന ഉദ്ദേശ്യത്വം കർമ്മത്വം ഇതി സ്വീകാരേ കുത്രചിത് കർമ്മത്വം ന സിദ്ധ്യതീതി അവ്യാപ്തിഃ ഉച്യത്തെ. നനു കാശീം ഗച്ഛതി ചൈത്രേ ചൈത്രഃ കാശീം ഗച്ഛതി ന പ്രയാഗം ഇതി പ്രയോഗ അനുപപത്തിഃ. ചൈത്രഃ കാശീം ഗച്ഛതി താദൃശ ചൈത്രം പ്രതി ഉച്യത്തെ ചൈത്രഃ കാശീം ഗച്ഛതി ന പ്രയാഗം ഇതി. एवञ्च प्रयागस्य न कर्मसंज्ञा. कुतः प्रयागस्य न कर्मसंज्ञा? काशीगमन सेवा तस्य काशीप्राप्तौ उद्देश्यत्वं फल उद्देश्यत्वं काशीप्राप्तिरेव तत्र उद्देश्यः न तु प्रयागप्राप्तिः. काशीं गच्छति न प्रयागम् इत्युच्यते. तादृशप्रयोग एव न सिद्ध्यति. ततः कुतः तत्र फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं काश्याः एव. काशीं गच्छति चैत्रः इत्युक्तौ काश्याः एव फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं न प्रयागम् इत्युक्तत्वात् न काशीं गच्छति चैत्रः इत्युक्त एव प्रयागस्य किं नास्ति फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं नास्ति इति सिद्धं. फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं नास्ति. काश्याः एव फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं, प्रयागस्य तु फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं नास्ति. अतः प्रयागस्य कर्मसंज्ञा न सिद्ध्यति. यदि प्रयागस्य कर्मसंज्ञा न सिद्ध्यति तर्हि चैत्रः काशीं गच्छति न तु प्रयागम् इति प्रयोग एव न स्यात्. प्रयागस्य कर्मत्व अभावात् चैत्रः काशीं गच्छति न प्रयागम् इति कर्मत्वेन तत्र प्रयोग अनुपपत्तिरेव स्यात् इति. प्रयागस्य फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्व अभावात् काश्याः एव फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं, प्रयागस्य तु फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं नास्ति. अतः प्रयागस्य कर्मसंज्ञैव न स्यात्. प्रयोगानुपपत्तिश्च चैत्रः काशीं गच्छति न तु प्रयागम् इति प्रयागस्य कर्मत्व अनुपपत्तिः, प्रयोगस्यैव अनुपपत्तिः. तद्वारणाय इति चेत् उच्यते. यदि एतादृशः अव्याप्तिः तत्र वर्तते इत्युच्यते तर्हि तत्र समाधानमुच्यते. कर्मलक्षणे ईप्सिततमपदस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यत्र ईप्सिततमपदस्यैव पूर्वोक्तरीत्या अर्थः उक्तः. कीदृशरीत्या अर्थः उक्तः? प्रकृतधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रधानधात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वम् इत्युक्तं. तस्मिन् लक्षणे पूर्वोक्त लक्षणे अथवा उद्देश्यत्व घटित लक्षणे कर्मलक्षणे ईप्सिततमपदस्य स्वार्थविशिष्ट योग्यता विशेषे लक्षण. स्वार्थविशिष्ट योग्यता विशेषे स्वार्थविशिष्ट तादृश फलाश्रय उद्देश्यत्वं फलाश्रय उद्देश्यत्व विशिष्ट योग्यता विशेषं योग्यता विशेषे लक्षण स्वीक्रियते इति अस्माभिः किमुक्तं तत्र प्रकृतधात्वर्थ व्यापार प्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं तादृश उद्देश्यत्व विशिष्ट योग्यता विशेषः इति वक्तव्यम् इति. न तत्र फलाश्रयत्वेन
ന കേവലം ഫലാശ്രയത്വേന ഉദ്ദേശ്യത്വം അപിതു ലക്ഷണയ ഫലാശ്രയത്വേന ഉദ്ദേശ്യത്വ വിശേഷ വിശിഷ്ടഃ ഇതി വക്തവ്യം. ഫലാശ്രയത്വേന ഉദ്ദേശ്യത്വ വിശേഷ വിശിഷ്ടഃ. തത്ര വിശേഷः ഇത്യस्य को अर्थः इति चेत् अत्रैव उच्यते. तथा च प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूत व्यापारप्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थफलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्व योग्यताविशेषशालित्वं योग्यताविशेषशालित्वं योग्यताविशेषशालित्वम्. इदानीं देवदत्तः काशीं गच्छति न प्रयागम् इत्युच्यते. तत्र प्रयागस्य फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्व अभावात् कर्मत्वं न स्यात् इति उक्तं. तत्र उच्यते एवंविधलक्षणस्वीकारात् प्रयागस्य फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्व अभावेपि फलाश्रयत्वेन उद्देश्य योग्यताविशेषः अस्ति इति. फलाश्रयत्वेन उद्देश्य योग्यताविशेषः अस्ति. कः योग्यताविशेषः? यद्यपि इदानीं चैत्रः प्रयागं न गच्छति, तथापि कदाचित् सः कुत्र गच्छेत्? तत्र प्रयागं गच्छेत् इति प्रयागगमने योग्यताविशेषः प्रयागगमने योग्यताविशेषः तस्य अस्ति. तादृश योग्यताविशेषस्य विद्यमानत्वात् प्रयागस्यापि कर्मत्वं भवत्येव इति. तथा च योग्यताविशेषशालित्वं योग्यताविशेषविशिष्टत्वं योग्यताविशेषशालित्वम् इत्यस्य योग्यताविशेषविशिष्टत्वं तत्र लक्षणया योग्यताविशेषविशिष्टत्वमपि तत्र वक्तव्यम् इति. तथा च प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूतव्यापारप्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थफलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्व योग्यताविशेषशालित्वं योग्यताविशेषविशिष्टत्वं तत्र वर्तते. कुत्र वर्तते? प्रयागे वर्तते इति. प्रयागस्यापि कर्मत्वं भवति. चैत्रः यदा कदाचित् प्रयागं प्रति गच्छेत् इति तस्य किं वर्तते? तादृश विशेषविशिष्टत्वं वर्तते इति कर्मत्वं. तच्च प्रयागस्यापि अस्ति. तादृशविशेषत्वं प्रयोगस्यापि अस्ति इति कर्मत्वं तस्य सुलभम्. एतेन कार्यान्तरं कुर्वति चैत्रे किं ग्रामं गच्छति अथवा ओदनं पचति इति प्रश्ने न ग्रामं गच्छति न ओदनं पचति इत्यादि प्रयोगाः व्याख्याताः. स्पष्टमेव. अत्र इदा एतेन विशेषशालित्वस्य योग्यताविशेषशालित्वस्य तत्र प्रवेशात् कार्यान्तरं कुर्वति चैत्रे. किञ्चित् कार्यं करोति चैत्रः. कार्यान्तरम् अन्यत् कार्यं करोति चैत्रः. तत्र प्रश्नः क्रियते, किं चैत्रः ग्रामं गच्छति अथवा ओदनं पचति? चैत्रः किं ग्रामं गच्छति अथवा चैत्रः ओदनं पचति इति प्रश्नः क्रियते. तदानीम् उत्तरम् उच्यते, चैत्रः न काशीं गच्छति नापि ओदनं पचति इति. तत्रापि उद्देश्यत्वं नास्ति. चैत्रः ग्रामं न गच्छति, चैत्रः ओदनं न पचति इत्युक्तौ तत्र फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं नास्ति. न गच्छति, अतः उद्देश्यत्वं नास्ति. तथापि किमस्ति? उद्देश्यत्वेन योग्यताविशिष्टशालित्वम् अस्ति. ग्रामगमने तत्र योग्यता वर्तते. अथवा तण्डुलपाके तत्र योग्यता वर्तते. एवं योग्यताविशेषविशिष्टत्वात् एतादृशम् उत्तरं सङ्गच्छते.
യദി ഉദ്ദേശ്യത്വമാത്രം ഉച്യത്തെ തർഹി അത്ര ഏതാദൃശമുത്തരം ന ഘടത്തെ ഇത്യർത്ഥഃ. അത്ര അയം സംശയഃ. ഏവം അനേന ഭാഗേന കർത്തുരീപ്സിതതമം കർമ്മ ഇതി സൂത്രസ്യ വ്യാഖ്യാനം കൃതം. തത്ര കർത്തുഃ ഈപ്സിതതമം ഇത്യനേന പൂർവോക്ത ഏവ അർത്ഥഃ. പൂർവോക്തഃ കഃ അർത്ഥഃ? തത്ര പൂർവോക്തഃ ധാത്വർത്ഥ പ്രധാനീഭൂത വ്യാപാര ധാത്വർത്ഥ പ്രധാനീഭൂത വ്യാപാര പ്രയോജ്യ പ്രകൃതധാത്വർത്ഥ പ്രധാനീഭൂത വ്യാപാര പ്രയോജ്യ പ്രകൃതധാത്വർത്ഥ ഫലാശ്രയത്വേന ഉദ്ദേശ്യ യോഗ്യതാവത്വം യോഗ്യതാശാലിത്വം കർമ്മത്വം ഇത്യർത്ഥഃ ഉക്തോ ഭവതി. തത്ര കിഞ്ചിത് അപരം കാര്യമുച്യത്തെ. യത്ര തു താടനാദിന പരാധീനതയാ വിഷഭോജനാദികം തത്ര വിഷാദി താദൃശഫലാശ്രയത്വേന ഉദ്ദേശ്യമേവ. അതയേവ ആദശ്ച വിഷം ഈപ്സിതം യത് ഭക്ഷയതി താടനാത് ഇതി ഭാഷ്യം സങ്കച്ഛത്. ഏതേന കാശാഭിഗതഃ കാരാഗാരം ഗച്ഛതി ഇതി വ്യാഖ്യാതം. അസ്തു. തത്ര യദി ഏവം വിധർത്ഥഃ കർത്തുരീപ്സിതമം കർമ്മ ഇത്യനേന ഏവം വിധർത്ഥഃ ഉച്യത്തെ തർഹി കർത്തുഃ ഈപ്സിതതമം കർമ്മ ഇത്യുച്യത്തെ തർഹി വിഷം ഭുങ്ക്തെ ഇത്യാദൗ കഥം കർമ്മത്വം സിദ്ധ്യതി ഇതി സംശയഃ. വിഷം ഭുങ്ക്തെ കർത്തുഃ യസ്യ കസ്യാപി കർത്തുഃ വിഷഭോജനം ഈപ്സിതതമം ന ഭവതി. ഈപ്സിതതമം ന ഭവതി. തത്ര ഉദ്ദേശ്യത്വം നാസ്തി, വിശേഷശാലിത്വമപി നാസ്തി, യോഗ്യതാവിശേഷശാലിത്വമപി നാസ്തി. ഭോജനം വിഷഭോജനം കസ്യാപി ഇഷ്ടം ന ഭവതി. അതഃ തത്ര വിഷം ഭുങ്ക്തെ ഇത്യത്ര കർമ്മത്വം കഥം ഭവതി ഇതി ചേത് തത്ര ദ്വിപ്രകാരേണ വ്യാഖ്യാനം വർത്തതെ. തത്ര ഇദാനീം ഉച്യത്തെ വിഷമപി കദാചിത് ഈപ്സിതതമം ഭവതി ഇതി. വിഷമപി കദാചിത് ഈപ്സിതതമം ഭവതി. തദേവ പ്രഥമമുച്യത്തെ യത്ര തു താടനാദീന പരാധീനതയാ കശ്ചിത് ഭൃത്യഃ പരാധീനഃ ഭവതി. സഹ താഡിതഃ ഭത്സിതഃ ച വർത്തതെ. താദൃശസ്യ വിഷഭോജനം ഈപ്സിതം ഭവതി ഇതി. യത്ര തു താടനാദിന പരാധീനതയാ വിഷഭോജനാദികം തത്ര വിഷാദി താദൃശഫല ആശ്രയത്വേന ഉദ്ദേശ്യം ഏവ. സഹ താഡിതഃ ഭത്സിതഃ ച ഭവതി. അതഃ വിഷഭോജനം മരണമേവ മമ യുക്തം ഇതി തസ്യ ബോധഃ ജായത്തെ. മരണമേവ മമ യുക്തം ഇതി ബോധേ ജാതേതു തത്ര വിഷഭോജനെ പൂർവോക്തരീത്യാ ഉദ്ദേശ്യത്വം വർത്തതെ. ഫലാശ്രയത്വേന ഉദ്ദേശ്യത്വം വർത്തതെ ഏവ. ഏവം ച സ്വയം മരണാർത്ഥം യദി വിഷം ഭക്ഷയതി തത്ര വിഷസ്യ കിമസ്ത്യേവ ഈപ്സിതതമത്വം അസ്ത്യേവ കർമ്മത്വേന ഉദ്ദേശ്യത്വം അസ്ത്യേവ. അതഃ തത്ര കർമ്മസഞ്ജ്ഞ ഭവത്യേവ ഇതി. അതേവ ഭാഷ്യകാരേണ ഏവമുച്യത്തെ ആതശ്ച വിഷമീപ്സിതം ഭവതി യത് താടനാത് ഇതി. ആതശ്ച ഭാഷ്യകാരേണ കഥാചിത് പ്രയുജ്യത്തെ ആതശ്ച ഇത്യസ്യ അതോപി ഹേതോഃ ഇത്യർത്ഥഃ. അതോപി ഹേതോഃ വിഷമീപ്സിതം ഭവതി. കേന ഹേതോഃ യത് ഭക്ഷയതി താടനാത് ഹേതോഃ യ കശ്ചിത് വിഷം ഭക്ഷയതി. അതോപി ഹേതോഃ വിഷം ഈപ്സിതതമം ഭവതി. യദി താടനം അസഹമാനഃ താടനസഹന അപേക്ഷയാ മരണം യുക്തം ഇതി ചിന്ത്യത്തെ
തത്ര വിഷഭക്ഷണം ഈപ്സിതമേവ ഭവതി ഇതി. അതയേവ ഏതേന കശാഭിഹതഃ കഷയാ അഭിഹതഃ താടനം അനുഭവൻ കാരാഗാരം ഗച്ഛതി ഇത്യുച്യത്തെ. കാശാഭിഹതഃ കാരാഗാരം ഗച്ഛതി. തത്ര ഹനനം വർത്തते. കാരാഗാരഗമനം തത്ര പ്രാപ്തിപര്യന്തം അഭിഹതഃ ഭവതി സഹ. താദൃശ അഭിഘാതഃ കസ്യാപി ഈപ്സിതതമം ന ഭവതി. തഥാപി കാരാഗാരഗമനമപി ന ഈപ്സിതം ഭവതി. കാരാഗാരഗമനം ന ഈപ്സിതം ഭവതി. തഥാപി കാരാഗാരം ഗച്ഛതി ഇത്യുച്യത്തെ. കശാഭിഹതഃ കാരാഗാരം ഗച്ഛതി ഇത്യുച്യത്തെ. ഗ്രാമം ഗച്ഛതി ഇതി വദ കാശീം ഗച്ഛതി ഇതി വദ കിമുച്യത്തെ? കാരാഗാരം ഗച്ഛതി ഇതി. കാശീം ഗച്ഛതി ഇതി വദ ഈപ്സിതമം ന ഭവതി കാരാഗാരഗമനം. തഥാപി കിമുച്യത്തെ? കാരാഗാരം ഗച്ഛതി ഇത്യുച്യത്തെ. കുതഃ? തത്ര സഹ കാശാഭിഹതഃ ഭവതി. അഭിഹനനം ഏതാദൃശ അഭിഹനന അപേക്ഷയാ താടന സഹന അപേക്ഷയാ കിം യുക്തം? കാരാഗാരഗമനമേവ യുക്തം ഇതി മത്വാ തദാനീം തസ്യ ഉദ്ദേശ്യത്വം വർത്തते. കാരാഗാരഗമനെ ഉദ്ദേശ്യത്വം വർത്തते. താദൃശ ഉദ്ദേശ്യത്വസ്യ തഥാ കാരാഗാരസ്യ കർമ്മത്വമപി സിദ്ധ്യതി. കേനൈവ സൂത്രേണ കർത്തുരീപ്സിതതാമം കർമ്മ ഇതി സൂത്രേണൈവ കർമ്മത്വം സിദ്ധ്യതി ഇതി. തദനന്തരം തത്ര അപരഃ സംശയഃ. കാലത്രയേ കാശീഗമനശൂന്യേ ചൈത്രേ കാശീം ഗച്ഛതി ഇതി. കാശീം ഗച്ഛതി ചൈത്രഃ ഇതി വാരണായ വിശേഷ ഇതി. വിശേഷവിശിഷ്ടഃ ഇത്യുക്തം. വിശേഷവിശിഷ്ടഃ വിശേഷവിശിഷ്ടഃ ഇത്യസ്യ പ്രയോജനമുക്തം. കാലത്രയേപി കാശീം ന ഗച്ഛ കാശീഗമനം ചൈത്രസ്യ നാസ്തി. ചൈത്രഃ കാശീം ന ഗതവാൻ. ഇദാനീം ചൈത്രഃ കാശീം ന ഗച്ഛതി. ചൈത്രഃ കാശീം ന ഗമിഷ്യതി. താദൃശേ ചൈത്രേ ഏഷ ചൈത്രഃ കാശീം ഗച്ഛതി ഇതി പ്രയോഗഃ മാ ഭൂത് ഇത്യേവമർത്ഥം. യോഗ്യതാ വിശേഷവിശിഷ്ടഃ ഇത്യുക്തം. യോഗ്യതാ വിശേഷവിശിഷ്ടഃ കിം തത്ര കാത്ര യോഗ്യത ഇതി ചേത് ചൈത്രസ്യ വ്യാപാരാദിന അയം കാശീം ഗച്ഛതി ഇതി ബോധഃ യഥാ അന്യേഷാം സ്യാത് താദൃശ ഏവ തത്ര യോഗ്യത വിശേഷഃ. തത്ര മധ്യസ്ഥഃ അന്യേ പുരുഷാः ഇതരേഷാം കീദൃശബോധः ജായते? അയം കാശീം ഗച്ഛതി. തസ്യ വ്യാപാരദർശനേന ചൈത്രസ്യ കേഷാഞ്ചിത് വ്യാപാരാണാം ദർശനേന മധ്യസ്ഥാനാം കീദൃശः ബോധः ജായते? അയം കാശ്യാം ഗച്ഛതി ഇതി ബോധः ജായते അഥവാ കാശ്യാം ഗമിഷ്യതി ഇത്യാദി ബോധः ജായते. താദൃശ വിശേഷ ഏവ യോഗ്യതാ വിശേഷവിശിഷ്ടഃ ഇത്യനേന ഉച്യത്തെ. അതഃ ഏതാദൃശ യോഗ്യതാ വിശേഷസ്യ അഭാവാത് തത്ര താദൃശ പ്രയോഗः ന ഭവതി. ചൈത്രः കാശീം ഗച്ഛതി ഇതി പ്രയോഗः ന ഭവതി. മധ്യസ്ഥാനാं താദൃശ ദർശനം നാസ്തി. ചൈത്രസ്യ വ്യാപാരേണ താദൃശബോധः ന ജായते ഇത്യതः തത്ര ദേവദത്തः കാശീം ഗമിഷ്യതി ഇതി കാശീം ഗച്ഛതി ഇതി പ്രയോഗോപി ന ഭവതി. കാശ്യാः കർമ്മത്വം ന ഭവതി. കദാചിത് ദേവദത്തസ്യ ചൈത്രസ്യ വാ കേഷാഞ്ചിത് വ്യാപാരേണ ഇതരേഷാം ബോധः ഭവതി. कीदृशः? अयम् इदानीं काशीं गच्छति.
अथवा कदाचिदयं काशीं गमिष्यति इत्यादि बोधः स्यात् स एव अत्र विशेषविशिष्टः इति उच्यते। तादृशां मध्यस्थानां तादृशबोधः न भवति, न जायते कदापि चेत् तादृशप्रयोगोऽपि न स्यात्। कालत्रयेऽपि काश्या सह सम्बन्धः नास्ति। तादृशः चैत्रः काशीं गच्छति इति प्रयोगवारणाय विशेषविशिष्टः इत्युक्तम् इति। काश्याः फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वयोग्यतासत्त्वेऽपि तद्विशेष अभावात् विशेष एव उक्तः इतरेषां मध्यस्थानां बोधः इति। विशेष अभावात् न कर्मत्वं तादृशविशेषः चैत्रेण दृश्यते इति। योग्यताविशेषः चैत्रेण दृश्यते इत्यतः कर्मत्वं तद्विशेषश्च व्यापारसमकालिक तटस्थजनगम्यः। तद्विशेषः मया उक्तः तद्विशेषश्च व्यापारसमकालिक तटस्थजनगम्यः। व्यापारेण चैत्रगतव्यापारेण तटस्थजनगम्यः तादृशविशेषः इति। किञ्च ईदृशस्थले तद्विशेषवत्वेऽपि निषेध एव अनुभवसिद्धः इति। काशीं न गच्छति इति किम् अनुपपन्नं। किञ्च ईदृशस्थले कालत्रयेऽपि काशीं न गच्छति ईदृशस्थले तद्विशेषसत्त्वेऽपि चैत्रदर्शनेन तत्र तस्य व्यापारदर्शनेन तटस्थस्य यद्यपि एष बोधः जायते सः काशीं गच्छति इति बोधः जायते तथापि तादृशस्थले कालत्रयेऽपि काशीं न गच्छति यः तादृशस्थले काशी निषेधस्यैव बोधः। निषेधस्यैव बोधात् काशीं न गच्छति इत्येव प्रयोगः तत्र अनुपपत्तिः नास्ति इति। काशीं न गच्छति इत्येव प्रयोगः तत्र अनुपपत्तिः नास्ति। कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रम् इदानीं व्याख्यातं भवति। एवं व्याख्याते विषं भुङ्क्ते इत्यादौ विषस्य ईप्सिततमत्वात् तस्य प्रयोगस्य साधुत्वं सिद्धं। तदनन्तरम् उच्यते ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति विषं भुङ्क्ते इति पुनरपि उच्यते। विषं भुङ्क्ते कथं विषं भुङ्क्ते? अन्येन भक्षणेन सह दत्तं विषं भुङ्क्ते। अन्यैः शत्रुभिः भक्षणेन सह विषं ददाति तादृशविषस्य भोजनं भवति। तत्रापि किमुच्यते? विषं भुङ्क्ते इति उच्यते। तद्वत् ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्युच्यते। सः ग्रामं गच्छति तत्र मध्ये तृणं स्पृशति। तत्र सर्वत्रापि उद्देश्यत्वं नास्ति। फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वं नास्ति। अन्येन दत्तं विषं भुङ्क्ते तथा च विषभक्षणे तस्य उद्देश्यत्वं नास्ति। ग्रामं गच्छन् ग्रामगमने एव उद्देश्यत्वं वर्तते। ग्रामगमने एव ग्रामस्य संयोगं फलं तत्र तदाश्रयत्वम् इति रीत्या ग्रामगमने एव उद्देश्यत्वं। तृणस्पर्शने उद्देश्यत्वं नास्ति। विद्यालयं गच्छन् बालः गजं पश्यति। गृहात् बहिः आयाते गजदर्शने तस्य उद्देश्यत्वं नास्ति। विद्यालयगमने एव उद्देश्यत्वं। तथापि पथि गजस्य दर्शनं भवति। तादृशस्थले कथं कर्मत्वम्? उद्देश्यत्व अभावात् कथं कर्मत्वम् इति संशयः।